تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا الله وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره المزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يهدون وبعد.
be ala tanto na tanto ko lambe sallallahu alayhi wa sallam ati anala bunton ko mo be anala sahibu alayna qadaw bil haqq bi kanu ya'dilun minul tata ka kiti to nyaka woto nyaka ne tata kala kiti el kundu mimbe sabatin kitabo ne sunnola o ko lamba fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbadingol mol mi alon koy be assalamu alaykum ke mbaflal be ko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh be assalamu alaikum murundal be kambe mol be konto na momo be jibero la dawda anem binu bina programme o jibe la koteke nabi kata be kalamin inshallah malla fi ay jamfa bake kadum ben nakaf nyoma do fana sotla ja nyaato duma ni Cheikh Ousmane hafizahullah wa ra'a abina diamula katali ko la fa programme o nyinto abita nyami hanisa en diamo be dendi minna wolem hamadiyal la kuoti anin tumomi na hamadiyal lota misilmo e hamadiyal sammanan ay misilmo li bene min yalon ko kafiro le muyti adiyamo be kerin ngoye findine e misilmo bolo sey hani baritol buko be kede e kana kudole fananke min jawyata wote so bari nun tol fanan nim moli e hako soto itol fe e ko ya accept ka ken nafikolti ka ke fania folalti ka ke momo sifa o sifati wo muy la problème o titole hako soto wonten na problème barandol fane hako soto kana ka fo moli ko in islam alaykum nyunul kamim fotem aman sabati batarolem andu kanyim mol min fasaten kafirol le mudi manke misil molti andu manya naka wilaya soto misil mol kan i manya naka tami misil mol nyato misil mol manya nake kafunyo ya kuto kula surtout min jawyata o beti ka kan soto misil mol kan so ni wo mol tata fo woli o kan soto ye wol mol ye fasa nafikol nyin li ye fasa bar wo fama be man kanyande ile fasa ma kanyande bari fo bi ka misilma kendol muta ka wol neng wa hamadiyal ye kafirol ye nko nkami fo anin katula 50 andun tem fonyola nyinna de bawo nyi mol ko te fonyola o mila hakol di setende ndol farana hakolem in kanana in ka fo ko nyunul in ka fo kafu in ini hamadiyal le ku kafu hamadiyal le ka tambi itolla dina ko nyato hamadiyal le ka kudundi to la kuoto wallahu alam kafu iteye wol kafu nyoya kula mbafla misilma kendo be in islam alaykum alkata alla carte di wo molla akita pati wo pati leti alkata so wo molye tambi al nyato amari lafta sefo yalla alafta kumanda yalla alafta alkali yalla alafta kuwo kule alkata son ha kafirol mini alo ko hamadiyalle muyti ila kafir ya wala jawyata kristianol ni yahudol tata ha nimmo fama sikata wala yeta nyini ngawo kumole sikata wala man shakka fi kufrihim fa huwa kafir hani min fama sikata wala kafir yala hamadiyal la kafir yala ita fama kafirol ha hamadiyal anin kitab dunken nemme sikata ko ila kafir ya ita sikata wala atemu misil molti isikata wala ita fama mu kafirol so bimbe la jamal le koindla mimbe den misil man nafiko la karola minul be dending half and half mo la karola min yalon ko e kala file to le kafu fulo be la dunyo soto wallahi tol molle be noma dron e woli e kidindi tol fan be podla wolfe woli e muta molle min yalon ko e fellon dino kono e man fello ite marab karank iman quran karank iman ji university iman kulliya ke man takhasus ke man sharia ni hadith ni fembo nyoto ida fana yetam fanta minimo dolle nyaado ko lon nallem ni woli e nyini ngado e kafo ya tamashil hal alnam be ta jahannam kadu munem amman fellom fase wuliya fale pra al samba kanal samba filo kono you know so la famille fola bi minela audio mi alon ko itolla molle ya bonde nyun ko e moli ni ko ya bake ko lafta min na nyim moli ya nana in ya misil mol bolo sey mi ya lon koy ka fa almame talinyin kafiro almame talinyin mi ya kafiro samana hamadiya almame talinyin mi ya kafiro samana hamadiya kado almame talata ka mu misil mol barate mu misil mo min da tam ya kafiro samana pura e duwaye amam finna misil mol bolo se fa e benen ngata ta koindle ngal mame tal ta koindle so bari min fo en jakal kafu mole kataraje mi alon ko le mataw kafola kafo samba nyale mbang kafo landi nyale kafo nyaawo wole kafo albake to ba kafo altakala te so ndu nim moy mistake o ke o kafo kono mimu nyaaton ko to wole wo masuliye nyinta pour kana kaje ko nyinna nyi mu mistake ko le din tolman songala nyi ndo mu kafirol di mandan na kafo la kuola bari nga misil mol fo be tonye jel
ngo ni dande la kafo la kuwa da malla wonte na problem ti ala may la kafo mela je ye traje be la kuwol kala yake wo nyabe buluje won ni la aji tewto bari misil mol la kuwa be mol be dandi minna itol kata wo samana yoke tati ye mol bule ka tulu wala ha surtout min fama joko hamadiyal kafirol bari lafta ku dandana ko inda bi ni yaje kafo nyin kono modol man fidina ka tonya fo wala dol beje woltate nafika ke ko jana dundu inata fo jan dandang dol beje wol lafta dawru sala pilele lafta kunkulo la jemo pilela kunkulo la jemo lafta o pilela dol beje wol findita wol ya safe ko mistake ko le bar mistake ko minti imam fella fa wo kam mistake ko le mistake si va nyaadi lem ay hamadi alla samane du'a ke wol mu kafir wol leti manyane ka du'a misin mol toyal anyanta mistake ko nyanta fola wol nyama ha ni de ma fo nyama hansa ite fana munafiko leti ha kadu ko munem ite lafta ye dawre sala bite kunkulo la jemo place sama klaban tamr hindi pour munem hamadiyal min balla ka foko ne kata wala jawyal ni la toku yal soto ila frenol min bije hamadiyal lem so man la fika fo ila o frenol la ndi man la fika fo amadiyal la patinyin kono wayata ni yoke ha so ademo ko mo kin wala kana wuli kote ke ni ko mistake ole kana kam fa fana ika foko munatinna moli ka foko hamadiyal mo kafirol leti ha nafiko la kuo kole ya warta bake ha ning ako mistake olem ikafo mistake ole okay mistake olem so niye o mistake of aniye moli masalandi kuol minna amadiyal katambia nyato kati tolfa ko mistake ole moti hamadiyal manyana katami misil mo nyato kafirol le muit ni manyana ka kukaf ni momo dingo be bulu futu leta lokoti bulo kono manyana ka futu kafiro ni moli o be folonal be kamenta wala ika moje nafika ba aina afo mistake olem mu mistake si fanya di la kada wolto da ta fola mu mistake lem e mistake okay mu mistake si fanya di lem ndol mu misin molle na amadiya le samana mole amadiya samana na kafo to yala ka fa almame tal ay amadiya samana na kafo to yala ko ye duwan tolye ndo ataro amadiya yan tol mu kafiro le so tol fana mu kafiro le ti manke misin moti na dino kon mistake woni wole nya anyanda fola wole nya ha bari kumo nyin ka deda ka ke manyoti ka meko bol nin tulol ma ka nyati mbo pose ka fudano la yena ya sindi ku yalla wala munafiqol kunkulo la jemoti be min pile kay ni sise dundu la kiataro ha misilmo ite ko amadiyal mistake tal masil hal yemu mistake le ka mawoto fo bari fem fana man na kam fa fanande fo munati na moli ka fo ko hamadiyali mu kafirol leti mo manya na ke kafu kula misilma dino kona ndi manyana katami misil mol nyato nu momo ni ku kafu ite mari ini denta ku kula mte carte faile ite mari ndi mari ite tambila mol nyato misil ma kendo bese boyto kada manke taman ser kendeti misil ma kunda na dino fango folo surtout na society la ni ovo nafiko nyinga kamva ha aliye moyle ba katu watu kalafika kufula le nakindinyo la pruka kufula soto hamadiyal kafiro le muiti shaman shawa abaman aba ila o kafir yani ila o nafika yani nafikol min kafute feje misil man nafiko don ya ngaje saferoke mistake ole keta okay mistake ole keta tamam mu mistake si vale keta wo mamfo bara nata kamfa fa kaje ko munati na mori ko mu kafirol let kadu munem atani wolbe kafu kilinne atani wolbe ku kilinne kadu munem moli bela pati ko min yalla ko kebale muiti wala musol muhammad yallet wala musol hamad yalle muiti ndu misil moma amanya na kadayo hamadi amuso fudu wa kafiro ha so mimbeje ataje ko ning ay wofo ibabon la pati nyun konole wala lafta ni weta diaring ani sunna mole dia ani sufiye le dia ani lonna le dia ani fenko le dia so dol kata o kunku wule jemo le pleka ha bari mim fona kana ke problème ni amari jibe kata jahil la yarifu shay jahilo le mati molle ka mari sugu do londo so da fana be kidla fa ya be tila fa ko londo le babul atra man fenno akaranta dami malong ay mu lon le soto malong ab astaghfirullah alazim so nyine mu problème ot bawo ning anata ta ko akol mistake ta be danna mistake wala mistake o mun sifa hani misil mo ka mistake le misil mo nda yusuf on ka mistake le okay mistake ta tamam e mistake ta munan mbedere mistake ta ye mole bane mistake ta bang ye mole barama bang ye fenne sunya bang ye tunole ke bang ye mole koma kuma bang ye mole mistake si fanya di lafta wala
alka kala ke fayla sofolti alka mol propaganda la dino la karola alka ta ke fayla sofolti alalo alka diamu mol mi hakilo bela le ke mira ke dukare alal hakilo bunya le mol hakilo bunya حدث العقل بما يعقل الحكيلو كاتاني كو دولا ميم فون ياتنا باسكينو فور كو تاكيلو سالون so ite kata je ko ite dammale kungo kengo beje ite dammale kemira kayfa tu'abbir wa tuhallil wa tufakkir wa wala so ala nyi mo dol min dida fo akilo tele kemira ni minna ba ni tebe kunku lola o dawro pile kan ani sise dundon la fimoni ni te mu mole timi yalon ko ite lafta ite mu misil man nafi ko tinin ka fol be dia yalon ko momo fon aliaja ka fonte ni mol be la no alboral kila sallallahu alaihi wasallam ni mol be mano eni mol be ba no la nyadi fo mo do setraje wo munafikol do setraje fania folale ma do setraje mo kurungole ma do bije wo mu sungolete do bije wo mu jenelat do bije wo mu kortelat do bije wo mu sufiel do bije wo mu kaburu batla fo itani nyi mo be anole ba fo ite idi nyi mo be anole ba so akamunda ni dani wo mo be ano sunyar lal ya wo manke ya problem general fana ya wonte ya problem wuli ya fola ya manke ya problem koma kumara ya wonte ya problem morol kaminu minu ka mol fa wala ko to fana manke ya problem ti jeno manke ya problem katu mune mitani nyi mo bele kano nali ya mo sifa ya aljam fala de aljenka mo sifala ndemni mo bele kano ngani mol min fo foytani wol bele kano ba ngo hamadi al kafirol lem ila mol min nata ye safero ke kay tandi ko mistake le kita mistake o min kita mun sifalem amadiale duatan na fenge dulato ay almame talla kuma na pra duan na ka photo yala kafiro le muyti nita ku killing nduita tambila kula na ka fo kono anyanda folaten bari maria na ye safero ke dron amadiale ye min kita mistake olem thank you mu mistake sifa imam fell out oto man koy mol bari femman nete dimi fana fo moli min findida ka foko nyunya min keten kafiri alem mo kata bule noma dino jawol le muyti society jawol le muyti society taylal le muyti e manya naka tambi misil mol nyado mo kate la carte keso dile nin kayratina banko kan so birim mol yo fo dron wala kede mari da ni ku yakot kadu munem ila freno dolbe je wol bo pati nyun kono wol dol mu nyaton ka ballati la musol muhammad yallati kafirol so ni yo fo dron wo ba fla ye bay pati ko ne findije masibo ketale de mo kala dunia wafi kundindinda ka wafala la dino ikela duino wafi kundindinda ndu nida misil modane hamadia manya na ka futu kafirol iba hamadia ba futu pour hamadia be mon dina la ka kitabu dunke so futu no bar hamadia to futu no la so bawo do balto la kafo kono je wo fana mu placiti balati ala muso muhammadi alati so ita binale dron bawo dina ko kata wati ike fanke ko dino kanule walle ke fan kafundi dina mo hey alkakala mo ne misilma buka propaganda no hani kila la jamano nafiko li wanyata le kila e bulaje wonyam bino umar kay nge fa kila bine fa kay ba fula ko landa muhammad yaqtula sahaba ba fula kila sallallahu alaihi wasallam kala mol fale so ni nafiko mi anko be mol kono nyel lonne 1 million percent ila fan kumandi dina kano ni la fan kumandi propaganda dina ko ni la fan kumandi dina kano fan kumandi dina propaganda fan kumandi lonna ku yala hey mol ya lonne ngo ni minu be patini mi be pati kilim place baba bulu ala muso muhammad yaleti mbuka kala mo kay ka defan kumandi ko amadiyale mallondi soroton de fem fono lawot barala muso amadiyal ala fa ya bula so ite kana bawo ni ayi ko dron ko mi ya foten tenin ni yo fo dron obe kam fala oba fala yebo ni pati nyin kono kadu wo mo baleta la pati nyin kono wo kam menate ko mistake ko kadu mune fana yati na yo fo ike fan nakindi dina mo lefe so pour ikata fo dina mo fana na ma fangola so ikata fo amadiyal la ma fangola ikata fo pati la ma fangola ila freno nyina la friendship c'est tout dron ali ejel nyen ko ngulo man bete ka fim fango pile ka khutala na awla andon khutta yajizana iblis ika plano mi landi setan fango yajizana baringo ik moli ke kumandi ko minete mano imankati kate fankati arabol kan fale dashe wol mafasha ngo mota findi no la gambia akata mu dina lonnare akadino la kawandi aya trako amari man ji arab school amari ma arab karangoke amari man sharia karam amari man ji university to
amari man takhassuso ke kulliyat sharia kulliyat hadith wa ghairi ate kenola faji English school le a university le ke English ala karon bere ke English woko la tena ke dai isa keno kawan lati tanchu bari fo hana tara fo ibe keno lawti ma fo ni English kareta keno lati bari fo ye Arabic fanan karang ha jamano la hamza mi yalon ka bijan hani nyin tuwabo la nyin dai mi yalon ko ka mol kawandi dai lonna i jamalu ye ka karan jami'a islamiyal mal jami'atul islamiyya Malaysia wolto Saudiya wolto e ka English ni Arabic bebo you know ika hurufol kara ika Qur'ano kara ka correct ika hadiso kara ka correct ila harfo be ka talla kuriyo karam min don hurufo yo karam min don in English ya karani walla he kef you know so bari mol mi alon ko awamol le muyti awamol fanan kam mo mira lon natle ka bulano ma comme ni ko awamol wala mol mi mante kalama jahilol alab aliyam fanyo kumol so jahilol kam mo mira lon natle ka bulano hal alay wof alqur'ano kono e atonni fo qalu isafu rabbana marion tolde innan tolde atana nga numero ke sadatana wa kubara ana fadalluna sabila ربنا اعطهم ضعفين من العذاب سوي كمين فوجا سادتنا وكبرانا كاتي تولمو اوامو لت ولا تنا يرو مولي نينو ما دنيا بدو كونو سو بريكane dundi janamo kono ikafo ale ko marion tolde atana nga numero kele sadatana وكبرانا nanyimo balla itolle en filindi silola fadalluna sabila itolle en filindi silola ربنا اعطهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا so ning abelari wonyama ngo mafo mo gada English karan bari data English karan no la grade 1 to grade 12 imurde data English university le o college de na te be do ko mi na manke dina do kurani dina kuma nyoje fenn o college na fo fane be kala lon na ti kadi amum dimi sin ma dino ite kef ante wahid majnun ite nyamata le so ila wo nyamato ya fana mote lala wala fo min fana nyamata ko ite siva kadu nyamato le jamali be siaren so dolbe je kata kende ari nyotile for example nkamin faale tan ko ate keno la never impossible surtout mimo masibo ti wasi valle fon kana bi ka diamu misil maya kuole ka diam misil maya kitiella masibo kidal de alinyim bulantol fana ye ha alinyim bula masay kholiye minal ko yesie beke nyina 40 ha ikana ikande te be hakilo bulandi ka dino fo mode bari te be wo me kan ye bula min fon le man kutu tay wota ha so ni wo molle nata bi ila wo mol findita nan yo ku jawo bela misil mol benen so altala ko bonye jannimbe Cheikh Ousmane Dundla lafta kela audio play ila mol han sai be balandim bake ibenen drol nin kumol fo kan dula beto wala yo arko sharatan fi rasina wo buka kuntunyo jijannin dol kumol ndol laddo ko minti wolem kanna mol maslandi wato wati kafu in gamya in Hamadial ka wolle tambindi nyato ndu man pindina misil mol bolo sey kajo ko Hamadial mu kafirol al mame talle a nonsense oke am mantel na kafo ko wa nga baydelen tol mo misil mol let Hamadial nte tamin na kunyato yena yo ke misil mol bolo sey bari ma wo fan oke de wa al mame tal tata kulubali ya ko ni fen kol fo ibe deyri mam fen fan kabi okay ila mol min fana yalon ko ikoy beje wol fana ke fan kumandi kadu fan kumando la mankati dina longoti wala wasifa ite kana ka fo mistake da oken son de mistake da ba iye mu mistake le ke wofo ay mistake o min ke Yusufa Hamadial mu kafirol leti al mame talle mistake da ay Hamadial samana pour ye dua misil mol yo dua te jabino la fo ma duaul kafirina illa fi dalal yo alquran ayo fa ning ayatra yo long so kamala be misil mo be hakadanna ni Hamadial la kuta nyokono anyanda fula wol nyama ni ba fula mistake de nyanda kanyine safeje so ni wo fa botala biri yow mistake ko ke manna wo fanam barate ma imbuka na kamfa fen kama foni mol ko Hamadial nyi mu kafiro la aka kamfa wo kula aka fa mistake tal rakzuma lafta lemfa alta faham no la de bari mba fula liele dron karun te fa ma faham okay alta faham no Hamadial mistake tal yamu mistake lek wala shay femmam fo ngo muna nalka fa Hamadial mu kafiro leti yike manya na kata mola politiko ko mola partido aka kamfa wo kula so ita fa anta tay khwana ma famata na tafir atekeno la you know atekeno la nyinkufu lol te benno la alganna kuma moyle ba so bimbiri mol findira misil mol findira yewofo ibela politiko la mol man fem fojje
ibela patira ko fo mon man fem fo je nko ne adiate altaje ndol badi won lebe je yetaje o man ken na problem don ma fo na nene ma fo na mol yal kata bule no makadu la folam bar dino biri yow ma sai walla ka mol sammana ila pati ko mi yal ko walla bina dino tinya ka dino ngo Gambia alfa kendo be bunde wol se ata boja wol banni mo trame wol ali beto fo hadith wala araj ibe hamad yal kafiri ande ayanan bayana tini kunte ba mo be nyabal e ka misil mo kuma na amadal mo kafiro le defo manke kafiro da ka fata fem fono la wot ha sai muna very stupid so mun ilata kila fana na foyna ne ajel muna ne lata lakira wol mun nte famo budde kay fe malle me yes he no modol be je wol ka kunku wulo la fi fengo be dawle sala bi la film hindi lata ka du tafam samak laban tamri india mayla diamo be you know Gambia hani dino mi alon ko biya be abe fasla awwal abe grade 1 aya lonne ko hamadiyali mu kafiro leti manke misil mol idani mol min fa kata siri nyokan wol be alon ko hamadiyali mu kafiro leti ida fa ko mu misil mol ndu wa hamadiyal ko ite mu kafiro leti so ite ka fo ite ma wo kolon anyun nafika ya ma anzalallahu bi amin sultan min ka bala fa warandi nyin sifal ikaneje ke fan nakindi dino le bala yen tora bake ha bari nye belo moli kono le killing wallahi nye belo moli kono le killing nye belo moli kono bar hansa al ngata dron ngata dum manni ha nde kono ndole kamale ifo lebet leke fa wa nyari dron bawo tol dina ko yow ke chance de pour be dina mol fanan soto la nyami so wo kaw kafundi politiko fe yowole ke chance ti ha so bari ni dino la ko mata nyo jerim fenna de ila pati don de ma fay kata je ila pati ma fay kata karte fa bari hamadi yad wol mu kafir wol letin du bomo la pati be kala wala ko sababoti Gambia nta sonna wala nga wole fo lon nali wole fo se keboy wole fo mi yenane misil mol bolo say ha se Umar Kamin fo nga moy alla je ko député dole be jala fakela député Amadi Alim kafiro la ni bang al kata carte fa ka to amanya naka misil mol mara Hamadia you know so dol be je tol ka o feroke e be nyim politique ko ne ye fanna kindi dino bar pour ni dina mol se dia ise wol fanna na carte keso son bara tran na fi ko le muy katu film indi le kala samak laban tamur indi be fi indian fimo at la karobet ni anata sunna mol ka ko le ko altol beti altol le ka wandol ka fenge nata da sufiel ka ko sufiel altol beti ada ni sunna mol ka mol ne tol fo ma hikma soto ma londo ma hikma soto ye mol fa alka hikma min fo wal mau'idat al hasana wa jadilun billati hi ahsan sunna mol la fo ni man ka sunniyati ita lonno la fo mun hikmat sunna mol mi akoy ka mol dawa sunna mol Gambia wala la mol ye bute ye bayla sol kono wala la mol man son kera kara mol jo wala la mol ye dal kuntila wala ka fo mol ka fo mol ko ali bawol ne ali fawol ne ali badi al kuntu al ni tema ibe sabar li man findi mo kay man mo kendi man mo ne ha fo mol fo nataji ko nyul lebe tonya kay ka buleno problemo kala dawda subi sami kansul le kada deda wal ma hikma soro bari ba kemo surwa fati ya kuma kilim fo jannala programme wala mutonya ani Cheikh Umar na ongul ako hikma ati na fotaw ido fanante fulade hikma mi alon ka tawhido tinya dino man sot wonta hikmati womu falyalati womu jahannama dungolti hikma mi alon ka tawhido tinya womu fal na lillahi bara misalo min samana je wala be kumot birin kila sallallahu kenno na ta kan kanyi nga jeno la ukmot kila mun fa tadale ummi febe dunya la yake ba mala ba so ni o ko sufiel biya ka fa sufiel be banen asirin tu ba fa bana sufiel itol ka wuli ala kila ni ala kay kamol kuma ni kada jalam bato kay moje ku ndui karto be ke kay be tawrin kitabol ni fengol bebe lar nal fa folol min tamida wotumo kitabol man siya do ko be kolyar ye kata ko min ke alma ala yam fiya alma ala jo wala nasu ko min ke alma ala yam fiya ha muna nabiri wo kebal fon fata majlisol be boyta majlisol mantano muna tina altayi nyinin kay ha muna na majlisol boyta muna na tol ga kumol min fo bi ifawol ni mama wol na nundu alfal rahimahumullahu jamia alma ala yam fo kebe wol buka wo be fo wol buka fo musululu nyanta kan nyini nole wol buka fo ko mo nyanta kan mo la nyani komalale wol buka fo ko cakaya datale wol buka fo ko be tondi fo kabur bato datale mo fure bato datale ka mo korte datale jeno datale dolo mi ngot datale
ha kila benna grupo kono le wol buka ha wol buka wolvo kamola nyani komala datale ha musululu musu woro kanyina datale muso ni la kema tata tamole se jeno kino data hukuma sifal fonna nundu alfal ka wolle fal ka diam jumalle hokola mol min kay nyama to ya befo e kana nafiko doja ta kata sunniyel ni sufiyel tema so nana ta sunniyel ya ko altol beta ka kitabo ni sunno fo lal beta nana ta sufiyel ya ko imam kuli buga fenge buga mol kuma ni hikmala ate nafika ma bol tema e telefon jawiya to sufiyel font ha wole mu do la plano nyinti wole mi muta pour ni sunna mol se dia pour ni soufiyel finance dia pour idol se mol la dia kunna keso ko Abdullah ibn Salul taranyami ani Madina kolbe diari ani makan kolbe diari ha Abdullah ibn Salul bita dami Firawna ni Hamana wole duma dimba kono ita fana mala talibol ti bita wolto ha alka moy bakel so nyine mu problème oti bi nuy bukata womi de kata bela fero do to la politique fenge ko nyi be o dam malto woka jaraya ka hukumu ni wo fenkol befo ha aya tra mari munafikol da te fongo sondala nafika yala masibole moti de yena je ko dundum ita jene ko danda nduy kana o mute ka on nakindi ni dino le balala ni data sufiya ya hanyi sunna moli man kului ka fenkele qur'ano ni hadithul arab fenkole man kului man fenke ibuka hikma fon soro kila buka mol kumandi nun ten kila buka okenu ni deba Umar la jamano wala ka foko Umar bun Khattab fo ma hikma soto wala ka Uthaymin wal ma hikma soto ibnu Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah ma hikma soto ibn Qayyim wal ma hikma soto ha wala ka fo Muhammad ibn Abdul Wahhab wal ma hikma soto ni be Umar la jamano to bafla Umar ma hikma soto ikamu ite malu mune fo ma hikma ikamu ne fo so jelen problème ote so nada sunna mol ka koje ko alto le kam mol kuma ni kala kitabo ni sunno ni fengo ka nada da nyinol ya ko yeten ni ngada da politician ol ya ko ibuka fam trap samak laban tamri hindi ay ka mol confuse fam so ngani min foten abe ko yala le purite min fo kan jibe ya understand ka ita understand nola ha sab alex sab ita fam nola so nyinen problème odi kadu munem ni alko alli misil mol be kala kiningoti misil mol bile to alla pati nyin kono alfintina aliafo ko almame tal mi ay minken to lakka fo ngambe yam fo dandala make ko ama foku ata fo finna misil mol bolo sey ko amad yal mu kafiroti ni ta kuto ni ta kukela wala bolo sey roti ha jimo kini wolle ka fo jango usas buni ka usas bun fase be usas bun fenger hamad yal lo taje usas bun ne yeko be ko usas bun e kafir ni tribula ba so bite ka sika fo ma o moy hata boja ye kafiri ni tribula ba se banni won mo kata ya sebe sanji talula ka fate malo ha ni dada bungo no somanda kata be usas bunna kasedo pleka na finda ko amadial ye mistake ko rek muna nal ka fa amadial mu kafirol ya trabe usas bunna kasedo pleka alfintina Musa birin fi atada Firawna kan Firawna ye alam rabbika fina walida kay ya muallim wala bista fina min umrika sinina kay taba al muallim wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al kafir kay mashi muallim bala min fa'altu idha wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa bali rabbi hukman wa jani min al-mursalin sa ko mi alon ko ikanyin ko fon ni la dino fon misal min politique ku furin kensen ha fonin kayrobe min do dron kada hani jefon abete mal be jere minul ka ke ku ikala idol timmandi ka ku kendol ke nkamin fo itakul kul wayrada to juzo pour ngada tamim bare la fani be diamol aliem fam okay ka kadu ko abete ata jere ani bete abalo bare nto be fono la molye so dol sem fam no ala ke fum ko to lafta la nyami so ni abe wonyama nyim pati hani sai ni man findinan no mo gade fo nyim kumo vola almamol mimbaro da laf ila politiko wonde na hajit bare ila hamad yalla ko mi yalon ko ba kono ten ala ke kawndol ti mimbarol to khutba jami'ol santo khutbal to jumo pati wol ka hamad yallon dile hay mo gadan kol ma fi mo kalama mo gadan kol pati ka hamad yallon de alkata fenge fayi mo kata kate fayi ndo ni man findina misil mol be bolo say
kaje ko womin na ka fa mistake da tenninte ni ko amadi alta kam fa ko minul be la kafo kono kebal mu dobe jabe silare kaje ko ha nyimbe na kafo kono place bale babul baratala musom amadi alti ni nga kafiri andi dron ibe mbon la pati kono say bol fama wol fata kafiri akon akrimata ibn abi jahl akrima fatima tubi amam fami sin mala kono kila la say bol afama mu abu jahl ila freno nala musom muhammad yati dum afa kafiro le mat mon frère kude jarta wol ite mira alkiamal wala yasal amimun amima kafunyo buka kafunyo nyininka babu ka fa nyininka fa buka ba nyininka dimbuka bani fa nyininka le kulli mure min yomen shan yoni ite ka wuliya min fo momin na ko fo le be fam fala wala kola ini wo fo be bori kam fa be dunno la arjana nyama ke mira wala ite mira la wala ba min sede kanandi wodlat min fa ka jawya min kana nyin kunkulu fimo ataka play aka ke sharo khanti jegi chan akake samak laban tamri hindi akanyin fimo ple ikata akafanna kindi dino le bal wayne ite karanta min dole yemuna karamune la takhasus fi sharia usul la sharia hadith quran wayne inte shinu takhasus taba wobe ko lay kavo fane be kala lon nalti force ke wobe be kenon ni laftale be batala kunnal ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa akhwan kaman huwa jahil wobe keno la nyadil ma mfashi wobukake so jannimbe se Uthman dun la sainte nyimin kan kol dole kan kol jaman no balate dare kol malon foy ben jibe kan katan kol my friend ente minu so mbatu mena se Uthman dun la ba jannimbe se Uthman dun la mbela molla audio pilelal so pour moli na moli sunna moli se loy singole bambam ye moli maslandi nyi molla koto hamad ya ko min ba kono nyim patila karola mbetata wala fola drone ila ariel sallallahu alaihi wa sallam ni man findina misil mol bolo sey ya amadiya la kafiriya tan hani mo balla nyaton kol kon amadiya musole babul o man ken najitije a kafiro le mati ni min lafta to nyala yewo foye ha bare ni daba itaba fole mi anyon na fika ya ibuka faham no nte akhlak ma stawai ba da malle ba kilo fonte la pour yen fimo understand akata nyadil bare mbe minna in ko ate wok no la misil mol la karola dino konon dol ba fola mol yele pour asa mol se aklo tuito so la mol min findina na be kam farin mol min fa kanyum kuma sifa fo misil makendo manyana ka carte di wo mol mbatu ngela audio pidal yella mo the Christmas season, and some people alimbar carrying quotations from Islamic scholar Zakir Naik, who said that you shouldn't wish Christians Merry Christmas. anile alibar de nyinno womu ila wo kulom balode ti alma metal ha so bar alma metal mba fly dalam tastahi fasna ma shit fengo kemin diate baril ala ali nyinno la moy bari ndo ni hamadi alben dol bulo kono wahabiyal batol fanam bulla imam fadi nin kebuli kebu chab wahabilla wolde ko comme wahabiyal dol soufiyal le wollon tol malo mu munet bari kamim mina la jang abe ahlu sunna wal jamaa mislima kendol mina lon ko be gambia akabula wolle la janta ko wolni hamadiyal famo be kanyanta nyi ya misil mol famo kafirian la ma kalamuta no momo sikata amadiyal la itamin ka fogo it imalon witama londi soro woto andu ito fono la yalondo soro ko dol tole ko fo dino la karola ika bala lonnal la karola londi table ika lonnal fa wuliani londi table ika diamu ila nidi ala ko la dino kono londi table ika ita nyininga amadiyal la kola ita ka foko ha ye lonnal nyininga wala ita manke lonnat wakata niko ite mango ko nyiman songa la kadu ni abo momi be ka foko na nyaton kole mata musom amadiyal ta be bayla ka fo nyin kono le wasifa wako kamale ma ani ko fa anda yatra ya lonne na fika man tambala ndu ni man son kawfo ndu sikata fana ni sikata la kafir ya fanana ite fango mu kafir olti man shaka fi kufrin fa wa kafir ni ko ku dino to yewlon ye fefo fa dino to yewlon ye fefo fa dino to yewlon bar amadi alla ko e ma wolo wallahi samak laban tamr hindi indian fi molam ha la taka la ite fango bukanyi understand no mo kan nafika ke dino kon ayna ka nyaka tramalli akata kende ari akilo ta jato ta kata kondana be siri kam ta man ku fonke watra dunya be du nyokon ha ye fewo mo dino ta te mari yolon ye fewo fem va ka lonal fanyandi ka lonal wuliandi ka kwid ka sunna ko bay ka disa yari ngol bay ka lonal la kumol bay ka obe amalondi so da jahilima ngawo accept nkadum to yala jahili alone anata te fo mo wolo
so min bala fa ka wara aka lonna lo kumo be bay bar bir ya nyini nga nyini nodo akoy ta lonna nyini nga tema wolo aka lonna juma nga ma te fana mu lonnal sa ika fo lonna nyini nga pour mu te fana mu lonnal sa be lonna juma la nyini nga astaghfirullah alazim azulma yalo lafta mbadungol hakilo akumata bake harama dingol baluwo kono ni aje ala en tol nim biangol fata hakilo la alin ala sorry hani misil mol ni ika kristiano ika dawa mi manta misil ma kono ika nene nyami ika kawandi nyami pura na misil ma kono ibuka misil mom yalon ka shirko ni jalambato ni kafiriya ni tawla yake ibuka wonne ne wonyama pura na kat woka tawle komi yahudol tarte ka balu nyamino min yalon ko ala ayo jindika innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra ala mun faja lam yakunillahu liyaghfira lahum amanda worra kade junubo nyen kafarle wala ya dion sabe andate kanan la pour yasilo to nyamaje kote kadu mun wata ye tawlade ala ke tawlayata injilla kol so woka ika hikmal nin kol min fojam foyalo wol ka ke nyaadi ni muntol anabla Musa biri yahudol ka ako yahudole inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara suratul baqara ala bali ya markam purali ni sofa yamuna fo Musa ika tatakhina husa ika jerentol Musa ko a'udhu billahi an akuna minal jahilin mbe ala tanka nyini la punga ta ke jahilo odu lana rabbaka yubayyin lana ma iya inna baqarata shaba alaina wa inna insha Allah la muta inna baqaratu la dhalun tuthil arda taskal arda mutawalla shiyata fiha hal yajel so waya tre mantra fenna fo tawlaya wol min ka tawdino kono ikato nyale noto wala ye mol masalandi wo molla hani misal venyi sufi lin ka diamu ye nyami aninke la fanyal ko indi nyami aninga modol mi mantra o koton ka wol kawandi nyami wo fanan beje sufi el fanan ke kawandi nyama ani morol mi be mo fala wo fanan beje kristiano mi an ka mandu misilma dino kono ka nene nyami soni androl kono ka kolbe wo fanan beje le Abubakar ni Uthman mo soniari mballe muid bara Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kila ni Abubakar ko atale fi sara molbe hani saibol ni masala do ka kafa ya be kan kundla aka fangosika so Umar akamda uma hikma so ikata jahilo le jaka siya kanyum kuma sivaf so ibuka understand no itolla molbe nyum kumo befo kan science molla dinal lonnal ma biri findita katandi koy be mu kafirol leti amadial be mu kafirol leti momi an koy ni ku kafu nyola momi ni manyana ka ku kafu ila mol finda sayin ka ke kam itolla mawqifo koy yalla la nyum mol min ka diamute ka audio bonni sayin ten ibe diamu kan nyum ko laten woka ke womu kayra baletin tolye nyum mu fambula ku ke mollet so e ka toleje ni siate la kafo kon walla ke la kafo tay walla ke la kafo to nyafo moli altol be mun ko al kam mimfo wala bal sonno mo kono fota al sonno mo kono al kamin nata abal dale to abata al dato al bakela le falta kela ila molle kawfo moli so bawe to le kelole wulindi bi sunna mol kama birim sunna moli be lonnal be ko amadi al mukafirol le misil mabengol min ka sodo dunya kono misil mabankol be ka bengala do bije ka ke Istanbul ni ikhwanul muflisinol ni sial soto ni sial ni fenkol le fon ka siaji aton di fon soufien muna na wol fon ni la wo siaya ni la wo ikhwanul muflisina ya ni la wo soufia ibuka amadial kumandije misil mol ka bengo min ke dunya be kono muna na amadial nene buke to fon foje so fo iman fo altol hey mo kada la karte fay saali batu ila kumon amadiyal ni wahbiyal be kanyan dan tolian tol majlisia akoy tol majlisia hamadiyal ni wahbiyal be kanyan de tolia ni wo formu mu misil masifalt ka sunna mol kafiriya ni kado amadiyal momo ye misal wala sikata koy manke kafirol ite formu kafirol aka majlisia min fo janga fale nyunule majlisol tay ni mo sifal majlisol to usas bunwol karanta wol to se hatabbo jawol se banni wo drame wol mum majlisi di wol leti wol finda banko ka ni majlisi kam fenke wol nyalon koy be amadiyal kafirian wol be mu majlisi di wol leti so ite ka minul fonna alfa folol min tamida ya kata baken kol alaman na alfa folol ye dahani mol bulu ye kane wol fon be kabro kon wol man dahano e bulu ka fanyala wol kan dro ita sonna ka duwe majlis alfa kendo be hamadiyal kafirian birin kiyam fo badibu fo nyomi fo jara majlis alfa kendo be amadiya kafirian so ate kana fo ko itol majlis Allahu akbar
so zai alangan tulolo nyinno la kumo la ba ha nyunum ya lon ko hey gambia no le mo mi an ko la fatambila nyato e pour kana na dino kelendini amadiyal hamadiyal bela kafokon ala la carte di mola mi an ko ase banko taman ale mansa bunya ale mansa horoma alka duwa mansa fo ala se karo ke mansa to wala benna banko sambala nyato ha misilma kendo be kabula mansa no mala ya maroto ala e mindi kila e min fo hadiso sallallahu alaihi wasallam ni o fo ka jaylo fo ja ka bala wala asal nya fo ngamano akabala ala nin kila la kumo ni ka yete kayf salli wa ma yaraf yuwalli bas Allahu akbar ma raf kayf yqul amma lon kayf ataka munefo yamshi wa yamshi yatla bukala kamim fangfo ha wala kana ko kumo wuliyan comme c'est Omar kamim fo to nyale mi to akarana ye costume abe sirin siena da bulada fengo kono ko nonsense ala bon kila ko mole sie nyori jete ka fo kumo mun nonsense kila la kumo fo ni ko fo mun nonsense ite kafiriyata so wo civilization jahiliya min be fari kun kono e ka alquran hadiso fo ya fo ko wonten tonyata walla fa kata Mr Google ase son kata to our school de pra karande bawa man son kasiya famala so ko na karan Google faiji Google ya certificate o diala ay ta Google University ay ji Google University ay na gambia ya samba Google work la ta Google work la ente kefitel hakala men ika jele jumalla al nga ñilla moy alaj bambo kana ko mo mol fe ala way alaj bambo kana mo mol fe ala alaj bambo kana starek so pa mo alaj bambo ite ni ustaso be atol lem kafiri dingol ite ni ustaso me bebe siri ni ci bu cham kafiri ding nafika has ding ya mo la ko se kebo mu kafirol ta astaghfirullah alazim he se kebo hafizahullah wa ra'a banko gambia mo kendo be lafta alfa kendo be lafta dingo soto min joko se kebo bama kendo be lafta dingo soto min joko se kebo hafizahullah wa ra'a kabila kendo be lafta dingo soto min joko se kebo society kendo be lafta dingo soto min joko se kebo banko be lafta dingo soto misilma kendo min joko se kebo wallahi alazim ñi lonna ñim fondinke mo jelle karandi abe mo jelle karandi kan ay mo jelle bondi filo kono abe aliyatim jelle makoy kan aka ku jelle ke molye kulo kono ala mo buka kalamuta se kebo cham bare mba fala se ko ye sabar ñinum yalon ko ñimin ka te banenten ka kafiri andi ten ye ñimbe fo kila sallallahu alaihi wasallam male wala dina ala kay ko ma yuqalu laka ite fem folete kila sallallahu alaihi wasallam illa ma qad qila rusul min qablika fo ayatra yofo annabiyyo mu dolle la minul tambitanu ñinga pati min fasa ñimmo sifa be pati min kono ñimmo sifal ka duwa pati mi na gambia mi yalon ka lo se kebo ogo cham ay alqur'ano tanka karanta jamia islamiyya fi madinatul munawwara wami yalon ko woni makale buñata dunya kono dawo dati filo manta dunna je londo so nyaka soto je se kebo chama aka mol karandi qur'an la amma fa moleta fana banu aka sunno le fu mole amma monne amma moto nya amma fem hani nyim min fon ka diam den se kebo malong ay ko beta ay bata beta ya bama nen ya fama nen ya bama wulu nya fo ya fama wulu nya fo ya defo wulu nya ko be fama se kebo be sabarle wallahi lazim han abe man ke fendi don fo kila ya maro mindi ha sabaro nin kolyami mol ba takila wala na Muhammad ibn Abdullah birabe dawala sartol fola se kebo ya long atlentol karandala akuwa sabr ala al adha fihi aninke sabari kolyala akono ibe kolya sifa bele takila ila molla karola lemba wandi molla karola nendirol to kortel to kelol to banen rol to kortel nin kelol bi sorondrol buterol bayro ibe bele kelela ha koye minke kila sallallahu alaihi wasallam la ese kebo alma alaye tanka alma alaye sutura alma alaye so sima bani jat kendala ala may mela gambia buray ikatu mol kuman la kada kitaboni sunno ka wallahi haula sayamutuna bi ghaydhihim qul mutu bi ghaythikum albe fala nyim kam fani nyi hasidiana nyi dina konnante yani nyi fankumandi misilma yalale ha bari wallahi alay lahi do min fo dammale be timmala se kebo yalo atlen dol karandal inna la nansuru sunna walladhina amanu fil ayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wallahi se kebo yalo se kebo ifkhar fa inna an-nasa fika thalathatun
mustadhimun aw haqidun aw hasidun aw jahilun aw maridun. wallahi se kebo ha humul qawmu in qalu asabu wa itafana be wolle kono wa in du ajabu wa in utu atabu wa ajsalu wala yastati'u al-fa'iluna fi'alahum walau awalu fi an-na'ibat wa ajmalu. wallahi se kebo itba tariqatahum wa'rif haqiqatahum waqra wathiqatahum bil ubbi ya rajul. se kebo be wolle kono wallahi mo kendole mo minu mana adalla la ina tana min fadli lana saddaqanna wala nakunanna min as-salihin. wallahi se kebo nga jigi koy be wolle kono ha imanke molti falamma ataw min fadli bakhilu bi wa tawallaw wa hum muridun. la bari birin alay fi samante yanyin dila birin londo talen se kebo e kake birin nafulo to le kake kullo kon alay millon anintol nga millo ila ko to kayanda ha ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. والله سكيبو ياكي ها أي والله دو تماندي munem birin tumo min na alako kabila o kabila manto society o society se mo bonni fanko na ita dino karan nana ta sala mol masalandi tumando bato iseke kanda molti se kebo ila ido timman ha wallahi se kebo ka fay mo kendole moyti nin kay ko itemu mo kendole ti aka foko la yusuf hubbu salihina walastu minhum ngamo kendol kanule bari mantare kono. wallahi imam ahmed yamin fo imam shafi'i se kebo mbo fole tuhibbu salihina wa anta minhum yemo kendol kanu andu be kono le se kebo mo jelle karandi se kebo mo karandi mahadoto tare ni mahadoto se kebo mo karandi ta'vidol to se kebo be borla kata base kiyang nyomi jara wulol kono pour kata dino to nyama fo molie ama fo mo emba kom fako molie ko be kala se kebo be sabarlin dron ha wallahi se kebo bin alaka fo yayi walladina tondi fon wa kunu ma sadiqin lafta dami ayo dami fola tondi fon ittaqul bin alabe mo kendo la kumo fokan ay ayo da soron dami na wala munti wa kunu ma sadiqin aliya kata alnin tonya molietu se kebo ngalon ko nin tonya mollem ngalon ko ka kitabo ni sunno le fo molie ngalon ne ko ka tonya le fo molie mi yalon ko nasi ko wolle mistake ko len kabo ala ni waye soto alma ala yam fala ngalon ko hadama dum manke masumote barin sedi ata min ne ngamin jeton ka wole fo nyinne de kafir yando waya teleke kafiro tita manke kafir se kebo itemu sunniyelti itemu salafoleti itemu azaroleti itemu azarileti se kebo ogo cham ha wallahi se kebo ogo cham nga nyimmin fo wolle molti mi yalon ko ahlul itbala ibda ha وعلى الرواية والسماع ngalo ولا والفت وشهدوا وعرفوا التأويل قولهم سد وفيلهم أمين اعترفوا بالدليل وتركوا القيل وفهم صفوة كل جيل وخلاصة كل قبيلة سكبوا اللمود ها حسبهم تزكية ملك العالم إلا كمل في موفق يجي والله يفوفهم فيكابوا والله سيسو والله لو علموا أو لو علمتم قبيح سريرتي لابا السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بأوان سكبو نيمي alon ka kanyim foy maten wallahi bayra abanen dromi aka fangole banen ha ntol buka wo seyndi mo kan karu kila sallallahu alaihi wasallam bira wo say bole akoy alay mo dankale mi awulula danka ha lana allah man lana walide kisa ka tondi say bole mun fo kila kayfa yal anu rajul walide keba wulula fulol danka no la nyaadi akoy abbe dola wulula nen na wayate banen ate ala wulula dang nyi fa be bulata alal danka mol kon ha sa pousse kebo fo ngay nyim wallahi ni nyim fawna ta yam fo dani se kebo bul se kebo be yam falae se kebo man kukela mbani won ibe pati min do se kebo ma foy kata traje se kebo mo foy imeta la pati nyun do se kebo nen man diamu ye pati kula abe moli kumandi kan kada ta ido damma kan bari birita la pati na ta misil moli benne ngay misil moli bedoya se kebo aje ko o mati la hakolati katu lonnale mati wal ulama warasatul anbiya kila le fongoy wo makamo ditol la ka fokoy lonna letol keta arrasikhuna fil ilmi alay wa farqano kon fasalu ala dhikrin kuntum la ta'lamun alay wa farqano kon so wo mu se kebola hakolati pour ay wo ko indikaje koy murne misil mol bolo sey wallahi lazim se keboy wo fo
itele minka se kebo tuma kafiri yala misiri mo kendo gambia mo yalon ka akilo babala alafta dino la dino kanu misiri male jarta ko beti alfale mate alafta se kebo ogo chamye ka dingoti sate mo kendo alafta se kebo ogo chamye boyla sate to ay boyla bankota ay boyla kabilo to ha wallahi se kebo beje alama alaya simaya hafidhahullah wa ra'a mbafla se ko ifkhar janni mbafla yaqum lil muallim wa fi tabdila kada al muallim an yakuna rasula se kebo ifkhar fa inna an-nasa fika thalathatun mustadhimun aw haqidun aw jahilun aw maridun ha mom yalon ko ye misil mom ta ya kafir yani surtout misil mo lallonna bari yalon Sheikh al-Fawzani yamin folem toñat akolon nay se ko be nakila fewo feyte yalo ka naki mola kuriya tolem bang jalay rotolem bang kajafirolem isa be nakindi bala bari ni on nakindi lonna Allah dron e hakilo kany ayo ma ala kamin fo kila sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka ite fem folete Muhammad ma illa ma qad qila rusul min qablika fatra yafu annabiyum domale jannita kananu so kamma ni nyun kusi val fota e sekol ka sabar e hakilo kany ayo ma e ka sabarota comme amebun abdul wahab ya fo nyam wo sabr al adafi ke yamar ke sabari ko le akole je allo ada maru on ko ma fela on ko malum ela audio nyim play waaw audio nyim play du alaykum wa rahmatullah yomal benya alaj bambo kana ko mo mol fe ala way alaj bambo kana ko mo mol fe ala alaj bambo kana starek so pa mo alaj bambo ite ni ustaso be atol lem kafiri dingol ite ni ustaso men bebe siri ni ci bu cham kafiri ding na fi ka has akani ustaso min be fo be siri nje video to c'est Ali Cham be jele c'est Ali Cham ali alon Gambia jame wala milloje anaye kolongol min singa anaye min ke aliya timol ni molye ni abonde Gambia min keje misilma dino la karola fende tulaje c'est Ali Chambe sirin jele c'est Omar Raw video to lem c'est Kebo bejele c'est Ibrahima Kamara bejele ba kemo surwa fati beje c'est Omar Danso wol bebe sirin Allahu akbar wo yay hey alala moy itani wollem kafirol ikamoy alaj ba mo ni audio video furin sifal ko la ñin dula fo ke wudé de mo ci fam kon ka moy ke wudé yaay kaw fanankel ite alaj bambo hey ala fo ñi yaay ta karang bu ka diya mu teng adama di mo bu ka diya mu teng ñi dama fo la judi bi ngol mu kafirol len just mistake go men kera hamadiyal amiro ta duwe me ala ko signa ki wad signa la FM fa adama di mo na tambe be keri men tambe mistake gol so la ta belo la ta ka fo mu kafirol dal kana politique al kana la carte di bari ni fo to nyato ante ka moyle ko ni marcation manke fenti ali amoyle de agoto nyato ka moyle ko ni marcation manke fenti hey alu sunna wal jamaa Gambia misilma kendo bida ke kunda musu kunda satel kabidol hey nyimbe ka fo min kono min yalon ko amadiyal samane misil mol doya foyla ka fudingol ka findi bi e ka misilma alfal be nengi ka misilma alfal be kafiri andi ke ben nengi ke bawol ne ke fawol ne audio de ka sariya groupol kono alkada carte faye ite kala banko e kairat society la karot hada ma yala karo ma ite kala banko e kairat mo yala karo ite kala banko e kairat bala fala karo ite kala banko e kairat dino la karonte o fola katu yole folo tinya wala fo masibo be konte Bila wallahi talla Gambianul albetu la nyinkani aka banendro minke da ka fo station min bebe sirinje c'est Omar ra video tlam Omar Faba jitele beje c'est Bake mo surwa fatile beje woliye mo wuri wulo le karandi Gambia c'est Ali Cham beje c'est Ibrahima Kamara beje ba ton c'est Omar Danso nyil ulama wol bebe siri mi yalon ko wolle kam mol bit fintindi aton ifa dibo kono kam mol samba noroto wolle anabiyo mol ketan na banko kan wala mrasikhuna fil amniti na banko kan wala mfasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna na banko kan nyimma wolo na benen ka be kafiri ni fenna fo pati ku halakirin mi ya lonko itoli be la pati la le sekol nene man fem foje nene be la pati fa to fo fan wala ke la pati kuma fo
fo biri tumo mine findita nan i mandela patira ko le bulata misil maya bele amadiyal samane misil mol benen woman kanya min fa amadiyal samana nata misil mol ni subi sami kansu ni lonnal benen faka for what is this nonsense wala ka fay kada mara altol misil mol lambadi gambeno alkata son mo kata la carte di ñi mol la mo kata dila mo gade la carte di ñi mol la de billahi wallahi tallahi se banko tinya dino be se kasara daji ko se kasara society se tinya kabilol se tay ko be se la fitno se siya banko ka ha Allahu akbar mom yalon koy tekal we kanyum kuma sifaf yakhrab beta esbi mal al ñi moya kamim fo ba se kebo oh nguma fanan esbi allo Allô? اوكي تمام هيا بالله اختي على طول يا اوكي استغفر الله العظيم so mbadi ngamenol alal hakilotu ngo ndol muna jang alkanje politique kuma fola na lon na mi an ko be Gambia se kebo wol se Umar dan so wol ba kemo su wa fati wol se ali wol be jame lol ni yatim wol mako ni karambul lol le be biziri walla wol nene ma wofo ba birin tumo mine kafir o samana misil mo bela hakolem ka findi ka wofo so ite kanay ko lon na mu de ka wol kafir ni ka woli banen ka fo ko ite ka moyne ko ni markaso la masibu dima le fo mu markaso mu ne markaso fawti yalon Gambia ka fo markaso nte fo malo mu ne markaso kadunga moyne ka la fo markaso mu ne mu markaso ali ma ko kadunte walo mu ne markaso mu ne markaso nte malon de alem bar don ko mala ni alanyilla ma alaykum rahmatullah alaj bambo kana ko mo mol fe ala way alaj bambo kana mo mol fe ala alaj bambo kana direction pa mo alaj bambo ite ni ustaso be atol lem kafiri dingolti ite ni ustaso men bebe siri ni ci bu cham kafiri ding nafika has dingul ite ni wollem kafirolti ikamoy alaj bambo ni audios videos furin sifal ko la ñin dula fok ke wudé la muy defam kon ka moy ke wudé yaay kaw fanankel ite alaj bambo hey ala fu ñi yaay ta karang bu ka diamu teng adama di ko bu ka diamu teng ñi dama fu la judi bi ngol mu kafirol len just mistake so yajele aka fo mistake ko wokola akana fo iko amadial mu kafiroti minke waya dimile mbadi ngon malon jumale fanana momu ñinti lonnal min ya lon ko lonnal jaato posino lem ni ama ke halakile fo ñundem kafol dal bita balla carte di la minna ba mo kate la carte fay ñun ya mu kafu ala moli betenne al mame tal ni ñi mo sifal ika amadi alla dundi la kafo gon wala ka duwe al kata la carte fay wallahi ni nate be misilma dino kelele be misilma dino iba kela ko kama musafa kama atatok e minke turkay musafa kama atatok ay minke turkay iba kela Gambia ngamin falal tulolo na bake de birin say ñimu alala nemo le tinga ñimu la ma sibo jeten al wiqatu khairun min al ilaj man andara faqad a'dara hey ñimolu momoy mu muslima kendoti mi yalon aka fo ñiw sasol min bebe siri ñin blato wo Gambia la lonnal min bebo blato ni wol bonni je ta fen blaje
ba kemo surwa fati wol beje wole mo wuli jelle karandi ma do to talinding si ali chamie jamen jelle lo se umar wol se kebo fango ha se ibrahima kamara wol beje ha nyimma say xol min bebe siri ñin plato ako wollem kafirolti ako markasol la mune fo markasol la no go min kera hamadiyal amiro ta duwe me alon ko signa ki wat signa la fa dama dum la tambe bekeri men tambe mistake gol so na ta belo la ta fo mu kafiro la kana politiko al kana la carte ji bar ni fo to nyato jante ka moyle ko ni markasol manke fenti allahu akbar bar ñinga kuma bale foten ali mbadu nga se Ousmane Kol Assalamu alaikum. Sewma. Wa alaikum assalam wa Sewma. Sey Yusuf. Sewma korna. Tamodan alhamdulillah. Yo korna ti albaka. Agan domande alhamdulillah. Okay, say Ousmane Mbatu wahda kiring. So ngamre be programme o jibe kanne balla moy kan. Ntema esa? Nyim fondin kem yalon ka kallo aka gambia lonna misil makendo be kafiri ni video nyindo ngamre ajbe ba kemo suwa fati bije se Omar beje se kemo chabe chaba to kemo chambeje fenge beje se Ibrahima Kamara bije se Ali Chamol be beje se Omar Danso wol be sirinje ako wol mu kafiro leti hey ako ikadu nyi markaso la ko wol fula bar saate lata yalo i malo mune fo markaso comme la jaylo le ka ala to ibulu nyam almay kata lo ikatu la fala markaso ari moto koin so iti amira itlo me yako bon iti amira moni mi yalon koy lota ye dino nenge misil maya neng musil mol be o kam fala ito la mol kanalo koteke kanyum kuma jaw se go yamra ni nyunu nata na banko ka be kala mol ye kairo fonti ba kadu dino folo wala jatta nyim polti ko mi anko ani wo man la fala fomi to be ko mbe keno la misil moti nyaadi de folo ala ende da min kan na dino to patono banko e tanku wala ko be la awlawiyat so nim wo ba wo be caring for example sainte so ni momi an koy lafta kanana nten wolli kanana e tol ni min kanana e ka wobbe fo e tol be min ko to kama dial tamini mo nyaado kalonal be kafirian so misil ma kendo be nyanta ke pare mun la ko kama c'est ko faddal taliqo ke bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah c'est Yusuf ka jiberal be kontane la moy ra mo be dawda be ba moy kan Yusuf on kondon bal c'est Yusuf ila programme mbala moy kan alhamdulillah yo yemen fo membe dende nyim wala kola bawo mbela ku dola kono kabiri ila donke ya hamadiya samana je pride ya mu muslimul to yala mambo kono al mame fannintal na ta diamu muslime lonnal benen yo comme mboko ku kono doron janni wakabe ka kula na muslimo la karola men ki jafaro ka wara yo se Yusuf dol meda kanyum fo anim banda sela kam jannin bi kasi ngoy ko patiya nyum patila de ananga don ko mo molme an ko biga dino taman sewji bala yo andum womo sifa ni son to marate da bankola banko me yalon ko e ko tan konon to ni lu womo muslimol tije jemo kono ni womo sifa na ta mara wala wata kedo muslimol da kairata ta kele nyato tate abadan wala nan ka muslimol ko ke hakil tuba ken to la dinol jaratanye se Yusuf janin diamo ka jamfa ka ko ni la moy dal be man tol manke politicien ti mbe ka diam politika kula andum platform woni manke platform woni me alon ka lota politiko la kamba bani aje dimba diam la na dino wala baramata na dino wala mata andu wadino mun toli yeloti amun na ful kunti amun nioti ajara tanya fon bela na fo fon bela fon na dino way tumbulo kono fon be kana ma fon na dino mum mo yalon ko ila fila dino la jarate alon ko be ni malel fasal alon nyim politika patio ananya ton kolo
billahi alladhi la ilaha ghayruhu iman tara dina kuto andun dino me sula se Yusuf ikam video men fo men ka mashayikh wal sam nan kan tan ko be mu kafir wal dal se Yusuf mol kan tollal to mi ka fa ko sunni ya ahlus sunna wal jamaa walle tul ka fa nyan wahabiyya le ko walle kam wal kafir yande itina diamu la kilin sota la walla diamu ko men yemol kafir yande comme mu tumarol ti do ekam famle nin alfaadu yela haajo be ke men kam wala mu ko ban ko tankundi nyami kam wolu kulu kam wol londi slaken do kam walla do ko be molti ban ko ba tankundi nyami ba mu yemol kulu walla andi ba mu mol ken ka wala fananka nim mol na ta finti ko wol nen kabula walla wata kala mol ya kairote luhumul ulama masmu momu ya sumu dore daga sasa da ka kuran ne wa man akalaha ni ya da dore daga fal lonna su bobo la nyama because ni mine to kan fa mo la ko hamadiyal man ke misilmati mina ne ba hamadiyal nati ne yadiya um misil mo to yala so gizo min man ka problem di ya fa ko hamadiya kana duwa hamadiya jama to yala mo le wodo fo yele ya moy itol del tampati on di adiate nyami ya ko yam bar mina mun tolla suloti je mina tinde bafle kana dia um misil mol to yala andu manke misil neti Sheikh Yusuf kamisal dinta ni APR sin ko findita diam da kaga diam UDP la to yala andu mo be yalan ko nyimu APR sin kolati fo ba diam ne to o ba diare to den ba mok la mal ma face la no dunia bedun ni nyoto sa ko mi yalan ko dino la mo dino me yalan ko atel der hada madin la fiango be ma tanata bari bala dino mala doron e kajel Sheikh Yusuf kawin se bandin wolto alfa fulo to lotal ka hamad yalla kafiri akoin itol di ni ko me enta diga nyusa so la men ka bunje la moy yo hamad yali mam monen gambia mi bunje si tanti useko faddal ya bunje si nya tellemu ay hamad yalla ay muhammad yalla da ke rad ke da kafiri akoin ne bunje la ko dikine janko akay ko duobe akay ko kunen di unta keno la duoti jam kayan tan ko hamadiyal takke no la fendi gambe banko kam buli je ay ikina risala mutala letaro mutale ka kilin jabi kayan tan dala ko hana la risala de tudlado aka ko ni da tan ni arabic school hani dinnon men grade 6 ibe ka safero ketan di gambie be tri ko tan ni ko yandi bunje na munda se ko de daga bunje la moy ayna hawlay min bunje ayna hawlay min kalami hani birim pati ko nata sa bunje sa mawla time so ko tekede kadu la do fo ya allah ko nem la por be mon wala min ko tolu bi kan ko wona jiben te to nya ko to be yandol fe bodram bola Sheikh Yusuf Gambia no man tenno na mangi karman bo jan karman ga Gambianti hanni ba ne fi mama woro wulo be bota jere to ni ta started rate fm for me yetul wali isa sad nyinna ko karman ka jankati ama wulo jang ama mana atale afenche natale bi nyina muntu la diamo den tolka nyunga be nyindam mal bari lafta men folo muslimon li nani mfano siyasat wal akhbar fi Gambia kabilu me usenda wata rasi TRRC TRRC lamba la adri ate mala suno nala ni ku ya nyitandi fenna ya jemme ko men bege Gambia kono anani mo men be do ko ke ataman feje men ya tan yoki na men ke lallumol ne ya jemme do ko ke ne yim foje ko ni nyum mo mistake ta ni man si folo man ke fendi foto yela kam fa ni tan muslimol la ite amen ni wato men semmo be ni block kono be kala nyaade ha nyim fo nyim ma si bo beke se Ousmane mo be o kam fala moka finne to la pati kuna ka Gambia lonna kendo be lonna be fon ka finan ka na ko markazol comme malo mune markazol di baraka alu sunna wal jamaa le qasdje you know yeah faddal e kam fama ningola mu pati nyaton ko fondo ko funa la kam fa ni dan ni dina nyaton ko la man ke fenti folo amam mara fenna banko kam folo sa nin dindi ngunu nata membe kan on fanden tali ko mo men fo matinya ro men fo
woman nan woman nyen na kila fin me ko so kaw ku ya ba ke nyako do because arabul kam men fa alwalad sirru abi طبعا ومن تشبه بأبي فما ظلم معلم يا ni kam famu yo nyina mu problème mo asita pour bisil mo le kuni Sheikh Yusuf tol manke campagne lati ndita campagne yola ndita platform ba kamol kulindi ko sa me da ke so ala be nyinin kala wala Sheikh Ousmane me kuntu andunga pati wo pati je ita lote ko ka hamadi alle fasa ko mi mimbe kerin teng wallahi mbafla mo kendo fana be boy bala nimmi yoke ko mi imam kamin fole pati wo pati yoke sunna mol fana sitallo sunna momo be gambia ka duwa man se alma ala se barako ka man sala ko da banko tenkundi ni amadi albe ko kure ni minu be kafri alma len tankela masibo se ko fadda c'est Yusuf ntol man tare jang pour que patio nyin kan ebe ni me de gambia kono le mo nam na mo mbadiya mo ni ale ha kam famle nim platform mo men bidia mo be ke kan jeten ala lo ni bitema jimman si moman na de ko bin kana diam politika patika ko la asa bin kana politika kadi pari galan kana wal derad men ben na je wala mu don dino la don kadiam wala oto bin ya je na de diam wala jibira sanim faham ko na dino na horma fanu wala mata na horma fanu wala mata atala jarda ne fam ben han men ke UDP di parti o parti le mu yanyi ma yinda mal Sheikh Ousmane nga wole foye dem ko hani parti o parti le batu UDP lem PPP lem CPP lem GMB fenke mu ko mala parti fon to ndi ma koy mayla parti GMC lem fenke mama kandela parti lem ma woto fenke MPP lem abbe parti o parti le yake be tout bila istisna mal you know abe ni aketa mumu yake nyinda mala mun na do latije ya finde misil mol bolo sey kajibe dal hakilo blani ke murundi ko madumande Umar Jallo wato me minister mate agriculture kamen hamadi yalla diamo mata jang e ready ko la ma diamo taleno ka imam fati wal ma yo molu finti ta kan ka raddo ado ta minister mata be nyum man sakundal ko do ko oto kainda de molla ko manke ko men control be UDP da malla ko to wala bol da malla noma bar mo le pati o pati le mu na ton kala mu ni na dino ma don tol ni talam andum man sama beje uza ko do diam okay afoye batu folo yeah ma nyaton ko men beje tolla dino le yamari kaduwaye anin ka no mo wata mai yamar ala soko e kan fa ni wate na fenje me ya kan ala soko la mate wata mun ta no mala wato ando niaji nyaton ko dino mol dina mol kaduwaye salahul umma wa fasadu umma e kan fa mun so wala tinna hakil ma kaduwela nyaton ko e bikaji ko mu kasle to mu e belti e ka tunna mol ngai be o fananna ikan famni sunna molo ngai bo fanna ka je ko politician non le mul katun e ka tan nyaton ko lel fi wate to le de biya mata men me ba ka jaran ko lew to lew bala auto nya yo ate ha ka andan ni ko sunna mol mansa ni manso mansa na te katara wala fi bawo katara den de golda e be simbo tala nyaadi le e be ko kele ko ni wonte os atondi fon Sheikh Ousmane mela kumo kundude atebire Adama Barrow gagneta president hafizahullah wara atele ye bori waya so manol nim fengol la fonde atela birin 3 years fa jotna da faman jotna o man jotna fon la barakallahu fihim jami'an so atele fanan atele findira fana koni wo manji wo siran ka be dolo minna atele fenge ki atondi fon fenge maronki atele maronki kabo jara kana stay house banyunu pour ka safo sare je pour ya jambe wuli maron jara ni banyunu tema sanji mwanni kilin keje atele fane woke you know so ay ku jamal leke bala uto yakdib kama yatanafas so atele wobe ke wo musufiya la kolti yatala wanuna diamond comme jamfa be batondi tonya fo balia kadino ke propaganda ron di fearanti mansa no mo mi yala ko fo jam ntani awamol buka yalo dol fo ke de nyo saba wala
wasalo fo nati nyata bula mala ba de dala nyame alaka ayo min fon fo alqur'ano kun wati'u Allah wati'u rasulahu ulil amri minkum ato ayo fon karanno so kila modi amar pour ye bula man sanno madame biri ye ko befo ako fasma wati ay bula hadithu hudhayfa hadithu akaye nomaro a moye nomaro ke foto nyande wo okay bi modi o kole ako befo so momin fo malo jumala hudhayfa fo toti wala hadithu fo amolo ni o fo se Uthman wona ta e fanyani wala ye ne abololo nkado jahilo le mati ate o jahili afana accepte kata manson kadai wollem samudan kolti min yalon koy be Gambia wa ma samuda vadena vastabla amal al huda so be fadal mem ko to ma fana dunni ko to se ma fadda anina beta se Yusuf se Yusuf o mu molati me yalon ko ko mo me yalon ko be duniya ko ta na be to ko wala to an mole to na ko men yango dina molel muriye to nyaara fo tuba te wol wali doron khalif tashar asina ko wol wali kunyan kammala mol batalo na nyaade de ba ko karren fo karren fo man yeso ala alfal bijil e bela do ko wala monam na moy ko ta da jele man sadani kule kun kin hajo foyni man say ku ya danir ko wala ma si bolem de foyni man say ku ya fenno foyde ka daniro min ke ya ko maddi so alfa le ta da nyin da man say ya dan kule man ko fon na kun kin hajo dem nam ba ta kata jela kaman sadana kadiya kabir wo balanda dun kin kabir dun kin ma so do bul adara min baro kay wonen aka jawote bari Seydman sa mbatu nge bula jangata ko roman no ma fenge Musa Sonko Musa Sonko lemba Musa abo mer ko Musa mane lew ey molbe fengol do Seydman diama de molbe pejol do wo mane gundanga ko bula je ngo mela moral be kondo na ci wer la programme do membe iskaru bari bu ngol fanan kondo spécial den ko to mayalo bari bu ngol mbita wollem bari bu ngol na president bari bu ngol de ade bu bari le chef kabiro yo shaisu we wadi am kam men mekara pati yin na kodi yo ndala to ben fole wala nyindi comme ila mol nyanta wulale ye responsibility ta ye musulmol bolo say taban bolo sayro am kule de me alon ka sonata ba kale ni kule boyda ko kudo mole den la koy boyda fonction da koy boyda men sonata wala nyinde finde we bolo sayro de dayla mo ini mole da hanyo ko be mol kanyum fo ndol mantra politique kudo o be sener ne set ndol mo tije men sen dol bula ya fo bentol play la pour ni la politique o tamandi o tiki o mo la tije ndol men dol sula wala na dino wala ndol sula yo ning pati o pati lota ndu wala fana nyande dol fana sula la katambila ila politique wala den ko to mamela kumo kundude ndu pati o pati yeni dina ko sam ba o me dol sula de o me sula ngam mo jama ja fa ke fange ko dol be dalin sunno la bari ike ne UDP ma warono ne la politique parti ma to saje wuli ye kampa se Musa na nde so janni batamila jam se Musa nte mol tol finara de siyasa do parti Gambia na ba ta e ba dina mol tarje men yalon ko wal mu karandir dal ta so lal mudi lelo ni dina ko la UDP ni manya jawya ke nyawo nyangi balori ko me be fasara dino mi kamol kumanda kan wole dino mi to lon to walla dino me wonna ko to mo dun choriti mo yele wakaran do la ni kamo kumando Seydman wolu ngara di dola le dai la ma Seydman ko walla fo samak laban tamri hindi walla samak laban tamri hindi nyindi nda to fo la jande bari na tan dala na postole anata jele ko ataka ko bo nyine fasa meda nan kay ko mun yeto londe ni alfa men yalo ko ka jabi rol di ni kafkar kon ngel londe ngay bar wolde men ko wala kan dino bi da nyame kay londo men be bula
alondo nyi alhamdulillah mo jama be gambia ko ne malondo nyi soto no nkae mote na karla wala yo soto len kay bari ye ko sika pendala me alon ko nyanda ko ndandu ye ini alfa le tara ku kili men alon ko wol be me yidande kam mole mol karande kan sunno la nen tawhido ni sunno mol karande kan wol yo modol bi je ba mera la ko ha maybe ndol kay ko kam men fo ka fo ko mansa mo nyamanta mansa bunya la le awa modol bi je e kamira la ko ndol kata men fo ko wo be mansa la fasa ngoro man mela ko kundude ala le ntol ya man mansa no mora anin kila e kam so ni momi alon ko amantre kalama tebo mira khali fakir wa yaddi wonta na mushkilati khali fakir wa mujahilo lati malam fe kam so nun ko dol beje sorry de mera ko kunun te wolto koyndi no la bake so ajarta ala entol koyndi wakanya to kafa billahi shahidan aliman asiban nasiran ala entol kany koy way wasale kaman sanno ma ala nin kila lente yamar wala ndu wolle faniyate yamara barate ka bang son dol ko mbakira joko yahudol qalu samina ala fon ko hum la yasmaun ikoy mamoy biri koy yamoy ala koy mamoy so sa ite ba mune folo ite ne misil mo nyimbe ala ya mari pour aliye bula mansanno ma alquran to nasan kila la hadiso to ani alquran ayo fo so ni wamo kati fam batandi fa on nyimbe explain no la pour mol fane yo famu ko to may ka famle barna fi ko le muy chefo ngaw fole do ba komi pour ka lo kay tan di ka mol nako pour ka mol forcer pour ya famu mo gen to randu no do ka ko lima ko ndol mandara manza kudo mandara politiku tamam bari mbe men ko to wala na dino ata dingaje momo wala munyindi wala katambi ka na dino fasanje maka redira wala andu mbe findila ngayla lim wala ko ni de lo na ite yu ay threat to o religion ni dino na dino la karola mbe mol susun le kana karne fay thank you yo lim men fara mo so wala fa na findi ida ya bu wal ka be fay thank you na dino wala ndol sula ni la politiko wala de sula kata dino de ndol dino wala ndol sula kata mi politiko ndol mandra ka bula ngono mo kilin tije to le bula ka menno ndol be menno mo den ndol forcé la ko albe ni kala mansa e hani ndol mo buga fon dole banna si yim platform ra le nyim fo hani yani ale ka wuli ngaje ko amuto ka ngam farlo de nga pindi nga mo ngayda ni mo la ko nyine be kiri kamol susundi ala bako kan kamol susundi tawgido kan kamol patani shiriko la kamol susundi sunno kan kamol farani bidama ñina mun don kan wajibo ani mo men yalo ko ci dabula dibola kayda ndila ko ñimu kule ku jaw bale madi ni dol mom bala fa noy fay dol bala fa te ne ko la nan kal silani kal maslani kayda ndala ko wal tal dabula kan men amange fe afendi mo le findila mena wala na ko siara ñi pati o pati be dunia gambia ko mo le findila mena ko wala na ko siara ni ñaan ñi dino pour ka tele ila man da ñaadi li itul fon le burka de na flo burka de dimbal de burka wallahi dino lo fo bi dino be lori so ndol ñi mun kan dunol ka findi pati o pati le li dol man la fi na foko ngana fu mo le ko al kana carte fayi woto yelo yaita le mo la ko ye menke de nga manyinya amam betea ye sere jamala kelina ye silandi jamala tan ni na jande dino ila mo findi da jande da ka alfa dandala sufi islamic council kalo je ki dandala kayda de ko alkana fito wuri mo le banko kanja alfa men yalo ko le sawu siade de banu rabe ma be o fongo be mo ete ko wol na wala lo mun fitno di wala yalo ne mun fitno de wala kay rolo itati wala side karandi wala ya belo ngata kamin be fo wala fongo wala ngata ite de mo soto le beralon ko ite be jikri bi mel ite ka jikri mel ka joko wala lo do suru bandi che bandi mo ma ber wol docteur mbay ke ba ka do ma ber wol mohammed alamin touré mo ma ber wol be ngoto na ni hakilo ba kan nana gayem po nko tan ko membe gambia ni istiqraro membe je lallum woli men ke tumi wala ko wal mu fitna bonni la lelde wala simfa nyamen soto tenkun kuna ni yelo lamen taje mum ka diambe ma soto je ngo biri ya jambe ka manda se Ousmane nyim politicien Jamal Beje be borre dara Senegal subi sami kansul le tata manene bi subi sam ko so nyato ngo wala kadu mol kila suul kono kayen tan dila ko kadu mol kala kunda to kada jamon ka kudu balali ya mari kadi ya mu tenkuna
3 years jot na ko ba kerinte mol kalo mimbalo kan kayta da kana finte man saka fito mo beta modol man finde je fo ban mata je foy timol kadita je itimol kadita je le andal bo ko namenke ni mol politician ol ali la o jaranga furu yo lallu mon be men fo wala mal khadimul banat fitno beti kana finte nya don ko laka ko hasan al-basri rahimahullah kabir wali do yela mata hajjaj ko tam hajjaj be amirul iraqain iko ba finti la kakafa makata hajjaj kele iko hasan ko kana finti iko mol ko ba finti la ko kana finti lallu mo dol kafute me finti ta kelo na ta tara fi salih al-hajjaj wala lu mo dol be je dol borte de iraq bula dol fata hajjaj mol be yalum nako innahu safa mati abulo lati men ka ayol fal atinda modol borte ni da dim almanyoje yade lu mol kam mol silan ni kam kana finte nyaton ko kam ad nyaton ko madame be alam maka ndolal na len ko 2016 men keda gambia tenku ko ba tun tan be lon alle bako yela wato le be kamol kumandi al sabati al zabun kono al kumu ma ala bulla nyaton ko yamaro no Cheikh Ousmane wala te adamal bandi mol men ke fan sanyu gulen ni ta ko wata mana ngi fitta bondi ko balla no mol ka mol kumandi wa al mamol bi to kamen to ko lel mo fitna bu fitna mol de ke kumandi ka firol de ke kumandi bu haram le ko to jaw be le kunto ngo tamata ba sidia sisi rahmahullah ya inda fi do sota la janna ka belenu ako ko ka bin atara saudiya atin arabo do nyoje yo ka ku ke da gambia o ka ku ya da ba ako imma mo be ke de mol sita tan na kon ko je we ban ko ni mol be sai na nyola ako ka gona o ka ko bari alhamdulillah mo man na ke je femmo sabu nam ga dino tan la lu mol men yalan ko ka mol ko mande nyaako ko mo ka anin ala ko mandiro ka e kam famle woto ni anu e to sifa be la bolla e kuma be fo wal doltam fana kam mo no me yalon ko alay yamar wal no wala anin ka duwan ko kayro Cheikh Ousmane ni walla o kumol kay ke sielo ta jalo ka fay loy bamanka tile jalo kay ma kalam de tela ha jola walla o kumo mun no wala nde fanan Cheikh o nyim bugande fenkende fam kuma abukan jijani abukan fenge yalo meminna nini mobe ko kuna kanyun kusi falfo ate yalo ko nini mobe kelola ate ka ke kulo mbali yake ya ke kulo mbali yalo ne ba puro so wakata ndiko itla dual be jabi kan bawo nyimbota lon nal min be kafiriya ni kan gambia ñun yo mo wuri wulol min be karan ate ka ka pati min fasa ni wala talbol be bay man son ka carte fay way ani wobota tundo min mun ala mobe gagnela be pare abe fani Allah quand même foko cheke buko ñun mu kafiro le do lamol mu kafiro omo cheke be même fo ahmadi Allah kafiro bulay ka du kuma falim wala bari ko kuma fo le fo ñun ya hakini ma wala Suleiman ka même fo don to ñala Cheikh Suleiman ka même fo nde ñin ko ngalala batel ako ni be kamfare to nya kam ni be tam kamfare to nya kam e buka fenkem imaja ko ni yela mandi kuma kan ni ta yela mandi kay tan ko ni cheke bu ko le ko ni mon mu kafirol le abe kam farin to nyaale kam wala na man ko ni soro na ma fo no anyar ay cheke bu ya fo nyami no ya ni mon problem bala be yalon ste ngoroma imam tabari kamen fole ma man fasar soda se min fo modol ye fodron fi qulubi maradun kuran le be sonno mo kono fazadum law marada ala nata kuran do la faje so wa fele sa mina jandi me programme dan na jankal bulanko alkafo se ko mi be fo siyasa o akhbar birin ali siyasa o akhbar fanfo pat atoni mfango manta dina ko kun siyasa wa akhbar so akhbar nya se keno wuliya fonte le siyasa wa akhbar fi agwa fi ma aksa wala la Cheikh Ousmane so mo si va bele ka be woro kanjo kuja menten o tay ko mai ko bele ka benje igam moy le ba so biral ko siyasa wa akhbar ko mo bandal so ni usas dol mi angal ke fote be fengere wol mu full option ko le full option ya jele mo wol katra jele ka be samak laban tamrindi wol mu wolleti
you know so wol fana be jele sadal le muyti dron be be ni nafika gol pour kam wala kunna dia kol soto na mol 50 mo fe wol be wol to you know so ndu be tula wol fana nyama illa marra bi kuran wala mu bala faale fana mu kata mari bukala bunya tanka ma di mo min buka tonya fono ala la karola wo mala horomo fango tanka bala faale you know so amari bana ngay bo be kata larim banda kila sallallahu alaihi wasallam ko du ila dhullu wasghar ala man khalafa amri so wala diamol be samak laban tamr hindi wa ustazol so ni mimbe denni wa ustazol mi alon ko e bo siyasa o akhbari ka o kenya nyinke lafta dem fam o ko lanta fono na problem fam ba you know wo minul ka wo ngado fonjo fombe iskaro konol yo ido ngajala ka idan ko ate sapero kele ka koma sapero kala ba idan kanko aka ka fonyo na fasa yo kafoni na fasa ba fasa la nyina comme pour kana falendroke ataji ko folo kafoni na falendroke wala ya hal dabate ni mira iskato ko no mel bije munan goroma munan nyin siyasa akhbar fa mun groupe lem hein nyin siyasa akhbar mun groupe lem ela political ni ko ka political ni dino ko wala fengeje la yin political kay ka rayin ibijele inta buke no mo baga shew non ne beje atroje Sheikh Yusuf yalo nanga mola mudina arab kan ni hunde leje okay so katara politika kuoto ane wasifa arab kan non beje kila miro nati na politika kuoto fene beje bao moja majo arab kan non beje ko mo kuoto e kamo jidal kibaro nati nanji kaje nyadi la mifanan kila miro de sam nanji e mel soto dika fuji Saud mani kamo jidal de yamrete minna ba bolu mo nyinda e kamo jidal yamrete minna ayo okay nka men funko ko mo le ko men poldi alo men gamba dron wala poldi ko ni kibaro de kibe kuma to fo momenti bara arab kan non dal siata je yo bari sai ninga tata fabina kila ko asiasa wala abas woto nyanta ki hakilo tule foni ngaje modol be je yalon ko Sheikh Yusuf mo sifa be je anga wala foto imaje nyim fanku man ustazol fanam bebe wolto ngamira nyim fanku man ustazol min katani saber kalanda kadi manke ustazol de fanku man ustazol mustazol len mudi fanku man ustazol Sheikh Yusuf bara ngay boka wara bakila ngay boka wara bakila ha ngay boka wara ke fande bar se utman kada wori wala sa nyunum ya lon ko ikatu ikafay be kala fen kolti ke fan nakini nge be lon ne kirin nge sute mol kono le fok mol ni keba dolbe qur'anul kele dabol ko to be natalla dolba kele kunte mol to be fengela I love qur'an ay fenge be fanya nge be sute mol kono you know andi be sanyi lonko nim hormone bunya be nimmente manum indino la sabude ni momo yo nate yo je kudo te ite o ke koma ite ka kudo fisiendi woti isala ngo hormo bandan don ni te nyimpati ko fo mo masi bolti de moro ite alal kila qur'ano karani adiso ala kete ya marmin ko jawol valoro wolto no nte fo nte buka nyim fam aka jarite pati ku mi ayese faje barmaji la hajite kunna you know yela dino kasara o ko fo la ifo nyabe to nyale ka fo hani bari nyi no wala ye findina misil mol bolose andu ni mem findina misil mol bolose nyin kumo mbe tula message o kila kutubol jamewol ni fenkol sunna mol bewul kadu la nyim dinol nyalon koy mantre kalama say wol fele ka findi ka sekol kafiri andi ke bane ndolde fem fole mela obbe barin sinan la audio pile nga moli masalandi womun tol fananka hakole ka mol masalandi nyim mol la masibola nentu womin rata tambi misil mol nyatlo songoro ma ise mol konton no ni se Uthman nga bula say wato fila tata yino nte fan barara Sheikh Yusuf barka okay wala mkomen nga audio men fananki ya fanan bedi am ka wala la audio kono son a fan kafir yan la fonde yeah ni nga wato so do mina fanan ta play la ya nan la politiko takam da tan dina ko ni na fati kay tan nan dol man tra dina ko dol men ko wala politiko so nan na politiko nan da politiko wala ban dol nan da dina ko kon ite na dino mala banin la politiko ma ron ebe nyaatli ne be na dino mala njaal dale dino na min belden dale e dol mu muslimo de mara muslimo sani dalo re ka ko mole ko ndatal la dino do wala ni de fan ka fiyan ni foi pare de fan ka fiyan ni oro ma fala la montreal ko ala barka baake yo comme nga fengo fem fo jam do mantra afo ka ni kam mole kam dugal horanto nga
jitu kata ka political karita ka sabe ka fenge ndola kita political party ni mata ni dino la doron ni ya dinto political party diri chukule fobi o manke ka ko control ni be fengala wala ni be compromise thing Okay. Inshallah. Yusuf, ka be kono to fana. Wosi la moment di la dron la moira bela nim fona. Kalon ko nyin ko mula man yalete. Yo ko ge dunya jang banko dumi ba ko ndila jela. Nyin karte ke sol nyin karte fawul sama ale be nyin kala la minati ne dia fa kariya oto alnya kata ne nyin ka sama se jabir kindo so tambe men dila ala tabaraka wa taala akana ta ken nyamaloti inshallah ta mo lal be ko ndor mantra politika ko do ande men ka politician de afum ba sen kan na dino wala mata ando na ta ma fanna la ko tanke ba mura na nyin platform model kan tan dila ko nyimmu ma ballati ajar fanya fon be lamba ma waliyan nan kuma be fon ma bai fon le wolon to le sai bon ta wala fi sa tan to de yo wato nin to dal ko ku so da kan kundin na moti ka fo ko UDP bi wolta be keren sama momo wolta ne ya fo dorom min dam mala be ji in manna yo alma alim be so manta dona amin ani borali bitim bebe kayra ni nullo folo banna dino la kolto fulan jam banna banko la kayra kolto tanko ne ma fa beta reje nyadi la oto alam men kol batala burata men malikul mulk te baldan nay mo marande na banko me yalon ko wala mo ala jon be kayra mate wala bala dino fa sala jaba dina mul hatla ci jom fe mo masi botani banko e masi botani dino multina kayra so da jal male o jam fande na banko la male atanka asona ndablo ko ataka jawdi ko modul fanam almale ni kanda to nyano masado sonan dimbulu inni bebulu Allahu ala nabiyina Muhammad alihi wasahbihi wasallam abaraka baka se Uthman inshallah baraka yo comme bidun se diamo danjang se Uthman bota min fo kan dro wolem nyaaton ko men beje alma ala tanka ala sutra ala banko sambo soni andabula kairo kef ko abe okato banko la karola tenko nyaato ta fen be alma ala o be soni ande abulo mol min fana yalon ko iba kuoto alma ala kanda mol mi yalon ko nyin kudo ke alma ala kanda minun fana be kudo kairo e banko to alama ala yo beke mol mi anko ni amadial be ku kili wale ka fa amadial alna le tammi misil mol nyaado alma ala en tanka ima sibola mol min be ko ne toñaaje alme dula toñaka mol min be je manson be mamba be balanne akola alma ala ni wolni amadial e wolni witolni amadial ala en tanka ima sibola ala kata ganyake la kodo buray ayin tankela na banko ka inshallah ala baraka bake vondo nem diamola mandi ani mistake ko beji abodan tele bala wala korma wala se Uthman nem fe ofeni sawabo benda don o bota anati mara o bota albata timara atefon ga kol timara sallallahu alaihi wa sallam